Okay, check sound. Good. Hello everyone, my name is Herman Octavian from English Department Program. Here, I would like to share you tips on how to prepare your business report and proposal. So, stay tuned. Nah, pertama-tama kamu harus tahu dulu nih laporan bisnis itu atau business report itu apa. So simply, business report is a document that contains facts or collected information with the goal of helping to take decision or solving problems in business world. Kebayangkan? Misalnya nih, perusahaan kamu lagi pengen tahu kenapa penjualan bulan ini turun. Nah, tugas business report adalah cari tahu jawabannya, kasih analisis, dan mungkin rekomendasi solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. But not only that, ada juga nih yang namanya business proposal. Bedanya apa sih? What's the difference? Kalau report itu lebih ke investigasi masalah atau kebutuhan. Sedangkan proposal ini lebih ke izin buat ngelakuin event tertentu. Misalnya nih, kamu punya ide buat strategi pemasaran baru. Nah, kamu butuh proposal biar idemu bisa diterima dan dijalankan. You get it, guys? Now, let's talk about the tips that you can do to start writing your own business reports and proposal. Pertama, kalian harus tahu dulu struktur dasar dari business report supaya nggak bingung pas nulis. Let's check them one by one. First, introduction. Simpelnya ini tuh pembukaan. Di sini kamu kasih konteks dan latar belakang biar pembaca paham sama topik laporan kamu. Second, methodology. Bagian ini ngasih informasi gimana cara kamu ngumpulin data. Use simple past tense to make it sound consistent. Third, findings or discussion. Nah, ini bagian paling penting. Di sini semua data, fakta, dan analisis kamu tampilkan. Make sure to write it neatly, okay? Fourth, conclusions. Kesimpulan di sini buat ngeringkas apa yang sudah kamu bahas di bagian findings tadi. Fifth, recommendations. Bagian ini berisi saran-saran dari hasil laporan kamu. Pakai present simple, present continuous, atau kata bantu kayak would atau should because you focus on the future. And sixth, additional components. Jangan lupa tambah appendices dan references kalau perlu. So our second tips is about the use of language, especially in discussing your findings. Dalam penulisan report, kalian bisa gunain teknik hedging. Ini bisa ngebantu kamu menyampaikan isi tulisan dengan hati-hati dan gak terlalu yakin banget ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kamu terlalu yakin, tapi ternyata salah, kan malu banget gitu. Our third tip is about writing your conclusion perfectly. Alright, so here's the deal. Conclusion itu ibarat grand closing dari report yang kamu bikin. Di sini kamu ngeringkas apa aja yang udah kamu sampaikan di report dengan rapi. Dan jangan lupa, you must leave a solid impression to your readers. And what's the main goal? Of course, to summarize your points and show why they matter. Nah, you can start by using phrases like, it can be concluded that. Atau kalau kamu nggak 100% yakin nih, kamu bisa gunain kata-kata kayak suggest. Lalu misalkan kamu mau ngebahas findings kamu secara umum. Atau in general, kamu bisa gunain kata-kata kayak overall, taken as a whole, etc. Oke, di tips berikutnya kita bakal ngomongin gimana caranya nulis recommendation yang impactful buat report kamu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kamu ingat. Pertama, sebelum kamu tulis rekomendasi, pastikan itu nyambung sama kesimpulan kamu. Kedua, pilihlah style tulisan kamu. Choose your own style, be it formal or less formal. Ketiga, choose the tone. Pilihlah tone yang cocok, be it polite or direct. Dan terakhir, please understand that structure. Nah, gampang banget kan? Coba kamu apply tips-tips tadi di laporan kamu. So, our next tip is about understanding the essential skills. Ada beberapa essential skill yang harus kamu consider kalau mau bikin recommendation kamu impactful and better. Pertama, keep it simple and clear. Kedua, use action-oriented language. Ketiga, prioritize your points. Keempat, base it on the data. Kelima, keep it relevant and realistic. Oke, di tips berikutnya kita akan ngebahas tentang gimana caranya bikin proposal yang top notch. Jadi proposal itu apa sih? Basically, ini adalah dokumen yang tujuannya buat solve problems, offer services, atau sell products.
Intinya sih kita mau persuade people, be it your client or your boss perhaps, buat bilang yes ke solusi yang kamu tawarin. Kemudian isi proposal yang baik itu gimana? Proposal itu punya 3 main parts yang harus kamu perhatiin. Nah, untuk kunci proposal yang efektif, kamu harus susun dengan jelas. Masalahnya apa, solusinya gimana, evidence yang mendukung, serta plan yang sesuai budget dan waktu. This will make your proposal looks professional and trusted. So, those are the tips from me. In conclusion, you need to make sure that you understand how to write a business report or business proposal correctly. Alright, sekian dulu video hari ini. If you have any questions, just drop it in the comment. Okay? Bye.